করে বলছে এত বড় হবে, কিন্তু এই জাহাজটাই উড়োজাহাজ যখন নিচে আসছে দেখা যাচ্ছে এটা অনেক বড়। তাহলে এই চোখ চর্মচক্ষুতে দেখছে যে এতটুকু, আবার ওই উড়োজাহাজকে নিচে আসার পরে বলছে এত বড়, তার মানে চর্মচক্ষু যেটা দেখছে কখনো সঠিক আবার কখনো সঠিক নয়। हाँ, हमसे पूछें, किसी इंसान से पूछो कि सूरज कितना बड़ा है, वो कहेगा फुटबॉल के जितना बड़ा है। चांद कितना बड़ा है, वो कहेगा फुटबॉल के जितना बड़ा है। लेकिन अगर इसकी हकीकत को जानेंगे तो ये सूरज इस दुनिया में जितनी जमीन है इससे भी बड़ा है। একটা মানুষ সূর্য দেখছে, তো তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই সূর্য কত বড়, বলবে একটা ফুটবলের মতো। চাঁদ বলবে, জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই কত বড়, বলবে একটা ফুটবলের মতো। কিন্তু যদি এর হাকিকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আর জানা যায় তো দেখা যাবে এই দুনিয়ার থেকে অনেক গুণ বড়। भाई दूसरे को, इसलिए हम आंखों देखी पर नहीं चल सकते। এই জন্য আমরা চোখের চর্মচক্ষু যেটা দেখছি তার উপর চলতে পারি না। नबी जो आते थे वो खबर लेकर आते थे। नबी जो आए थे वो नबियों को भेजा अल्लाह पाक ने खबरें देकर। जो खबरें थी, हमारा चलना खबर के मुताबिक होगा, हमारा चलना नजर के मुताबिक नहीं होगा। নবীরা আসতেন, খবর নিয়ে আসতেন, আল্লাহ পাক নবীদেরকে খবর দিয়ে পাঠাতেন, ওহির খবর। সুতরাং তারা খবর দিতেন, সেই খবর অনুযায়ী আমরা চলবো। আমরা দৃশ্যায়মান যা কিছু আছে দৃষ্টিতে দেখে চলবো না। सबसे पहले इसीलिए हमने इस यकीन को, सही यकीन को लाने की मेहनत में सबसे पहली दावत ये है कि हम दुनिया की चीजों से जो होता हुआ देख रहे हैं उन चीजों से नहीं हो रहा, इसके पीछे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कर रहे हैं। अल्लाह से हो रहा है, चीजों से नहीं हो रहा। আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি এই সব কিছু দেখার ভিতরে আমরা যতক্ষণ না এটা নিয়ে আসবো আমাদের দিলের ইয়াকিন সহি হবে না যে যা কিছু হচ্ছে সবকিছু এমনি এমনি হচ্ছে না, বরং এর পিছনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিজস্ব কুদরত কাজ করছে, তবেই হচ্ছে। हमें दवाइयों से शिफा हमें अल्लाह के बगैर नहीं मिल रही, हमें जमीन से गल्ला अल्लाह के बगैर नहीं मिल रहा, हमें तिजारत से नफा अल्लाह के बगैर नहीं मिलता। ये सारी चीजें अल्लाह की मोहताज हैं। जमीन गल्ला देने में अल्लाह की मोहताज है, दवाइयाँ शिफा देने में अल्लाह की मोहताज है, और तिजारतें नफा देने में अल्लाह की मोहताज है। भाई दोस्तों, इसका यकीन हमें दिल में अपने उतारना होगा, इसकी दावत के जरिए से ये यकीन दिल में बनाना होगा। জমিনের থেকে খাদ্য আল্লাহ পাক দিচ্ছেন, ব্যবসা থেকে মাল আল্লাহ পাক দিচ্ছেন, ওষুধ থেকে শিফা আল্লাহ পাক দিচ্ছেন। যতক্ষণ না আমরা এখন ঠিক করব মেরে ভাই ও দোস্ত, এখন সহি হবে না। আমাদের এখন সহি করতে হবে যে জমিন খাদ্য দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মুহতাজ, ব্যবসা থেকে মাল আসার মধ্যে ব্যবসা আল্লাহ পাকের মুহতাজ, ওষুধ শিফা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, সমস্ত বস্তু আমাদের সফলতা পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী। মেরে ভাই ও দোস্ত, যতক্ষণ না আমরা ইয়াকিন ভিতরে নিয়ে আসছি আমাদের ইয়াকিন शुद्ध হবে না। भाई दोस्तों देखो, हर मौके पर अपनी दुकान पर बैठे होंगे जब भी दावत देनी है, अपने घर में होंगे वहाँ भी दावत देनी है, हम बाजार में होंगे वहाँ भी दावत देनी है, हम रास्तों पर चल रहे होंगे हमें वहाँ भी दावत देनी है। इनफिरादी दावत का हमें हर जगह एहतमाम करना है, हर जगह हमें दाई बनकर बैठना और दाई बनकर सही दावत को पेश करना। अगर ये हम नहीं करेंगे और ये दावत नहीं चलेगी, हम इनफिरादी दावत पर नहीं रहेंगे, तो फिर भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारे दिलों के अंदर असबाब से होने का यकीन उतर जाएगा और अल्लाह से होने का यकीन निकल जाएगा। আমরা যতক্ষণ না এই দাওয়াত দেব যে আমরা যেখানে থাকি, রাস্তায় থাকলেও দাওয়াত দেব, ঘরে থাকলেও দাওয়াত দেব, বাড়িতে থাকলেও দাওয়াত দেব, দোকানে থাকলেও দাওয়াত দেব, কর্মস্থলে থাকলেও দাওয়াত দেব, আমরা ইনফিরাদি দাওয়াত দেব। যতক্ষণ না এই দাওয়াত দেব যে যা কিছু হচ্ছে আল্লাহ পাকের দ্বারাই হচ্ছে, আল্লাহ পাক করছেন তাই হচ্ছে, তাহলে আমাদের ইয়াকিন শুদ্ধ হবে। যদি আমরা এই দাওয়াত না দিই তো আমাদের ইয়াকিন শুদ্ধ হবে না, ইয়াকিন বিগড়ে থাকবে। पढ़े लिखे